Hello and welcome to Goa 365's Face to Face. Today in our studio we have a distinguished guest, the Minister for WRD Cooperatives and Providaria, Subhash Bab Shirodkar. Well, Bab, welcome to our show. Okay. Subhash Bab, I would like to, without getting into too many details, I would like to get into आमची कितें in गोंयान cooperatives चड ना, but cooperatives is a huge subject with a lot of potential. So आमकां general एक overall दिवंक शकता on these cooperatives and cooperative movement. You see, very recently, आमची cooperative ministers from the entire country were invited by Amit Shah ji in Delhi, and we had a conference of cooperative ministers. ताजी पयलीं म्हाका थोडी खबर आशिल्लें, पूण थंय भितर मागीर आनी चड ओपनिंग मेळ्ळें. कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय न्ही, तो अशे प्रकारचे क्षेत्र आसा किंवा अशे प्रकारची एरिया आसा ज्या जाग्यार हर एक फॅमिली जी आसा पळय न्ही, दॅट फॅमिलींतलो मेंबर अटॅच रावपाक शकता. यू थिंक ऑफ एन एक्टिविटी एंड देर इज कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. ओके. यू थिंक ऑफ एन एक्टिविटी एंड दॅट देर इज कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. आमचे कडेन गोंयांत तशें कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय न्ही, तो कमी ना आनी एकदम चडूय ना, मिडियम वी आर विथ. आमचे कडेन जवळ जवळ आतां 5200 सुमार युनिट्स आसात ऑफ डिफरंट एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. सो तातूंत भितर सामके प्रॉमिनंटली आसा पळय ते हावजींग सोसायटीज. ओके. हावजींग सोसायटी जे बिल्डर जे आसा पळय ते बांदतात किंवा प्लॉट्स करतात आणि हावजींग सोसायटी करतात त्या लोकांची आणि तांकां ते बेनिफीट दितात, वॉट एवर बेनिफीट दे गेट. तातूंत दुसरी प्रॉमिनंटली जे आसा पळय ते क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, अर्बन सोसायटी जेंकां आमी म्हणटात. तेतूंत भितर आमचे कडेन सादारण अशें म्हाका दिसता की 40-50 ना मायज लाखभर तर लोक आसतले इनवॉल्व. लाखभर तर लोक मोर दॅन दॅट. आता हे क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी जे आसा पळय तांचे रेट ऑफ इंटरेस्ट मातशें हाय आसा, पण वन बेनिफीट इज एडवांटेज दॅट वी हॅव गॉट आउट ऑफ दीस कॉपरेटिव्ह मुवमेंट की हजारांनी कोटी ह्या बँका कडेन आसात. क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणटा पळय न्ही, तांचे कडेन गांवांतले लोकांचे हू आर द शेअर होल्डर्स, हू आर द डिपॉझिटर्स इन दीस बँक, हजारांनी कोटी आसतले, विच इन टर्न इज गिवन टू द नीडी पीपल. आणि त्यामुळे काही लोक स्वतःची बारी गरज करपाक घेतात, पण काही लोक जे आसा पळय न्ही, हू गो विथ एंटरप्रिनरशीप, बारीकसो धंदो सुरू करपाक जाय गांवांक आनी कितें करपाक जाय जाल्यार त्या एक्टिविटी खातीर ते लोक वतात. सो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट हॅज हेल्प्ड इन दॅट अदर वे, इकॉनॉमिक व्हायब्रेशन्स, वॉट वी कॉल एज इकॉनॉमिक व्हायब्रेशन्स. आता एज आय सेड, हांवें जशें म्हटलें पळय न्ही, नेम एन एक्टिविटी एंड देर इज कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. डिटेल्स लायक वॉट? टुरिझम फॉर एक्झाम्पल. टुरिझम हांव कॉपरेटिव्ह टुरिझमा भितर आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे मोटर बोट्स आसात. ऑल दोज फेलोज म्हणजे जे कोण आता आमचे मिरामार आसा आनी खंय आसात, दे कॅन कम टुगेदर फॉर्म ए कॉपरेटिव्ह. आनी दिसा जे कितें जोडटा पळय, आमची संवय कशी आसा, आमी जे दिसा जोडटात, काडले बॉल्सां घातले बॉल्सां ते सांगले मोडले. ते कॉपरेटिव्ह मुवमेंटाच्या निमित्तान तेंचे त्या सोसायटीक येता, तेंच्यान दनपार सुद्दां परत काडपाक जाता. पूण एक बँकींग सिस्टम जे आसा गेट्स इंट्रोड्यूस टू दॅट कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. प्लस गव्हर्मेंटाचे जे कितें बेनिफीट आसता पळय ते बेनिफीट तांकां मेळपाक शकताय. प्लस सेविंग जाता न्हू, प्लस सेविंग जाता. फिशरीज कॉपरेटिव्ह आता आसा आमचे कडेन गोंयांत सादारण अशी एक 7-8 सुमार फिशरीज कॉपरेटिव्ह आसात, बट दीज आर ओनली अलॉंग कोस्ट. आमचे कडेन मॅन्युफॅक्चरींग कॉपरेटिव्ह नाही, आमचे कडेन ट्रेडिंग करपाचे कॉपरेटिव्ह नाही. आमचे कडेन डेअरीचो एकच युनिट आसा कॉपरेटिव्ह, 170 डेअरीज आसा आमचे कडेन. आज आमचे कडेन दिसाक 1 करोड म्हटल्यार वर्साचे 365 crores मिल्क जे आसा पळय न्ही, हे मिल्क भायल्यान येता. 365 भायल्यान येता 365 crores. खूब हे आसता न्हू, चान्स आसा डेअरी घालपाक. फॅन्टास्टीक अँड ट्रेमेंडस बेनिफीट. पूण जाता कितें हेतूंत प्रॉब्लेम, आमचे भुरगे जे आसात डेअरीक जे वचपाक वयतात किंवा डेअरीक जे ऑलरेडी फॅमिली आसात, ते एकच प्रॉब्लेम आसा, ते प्रॉब्लेम म्हटल्यार मॅन पॉवर. कित्याक गोठो म्हणना फुडें आनी मनजात म्हणना फुडें दीस रात रावचें पडटा, रावंड द क्लॉक. प्लस मेडिकल सर्वीस जी तांकां जाय पळय न्ही, एनिमल सर्वीस, ती सर्वीस तांकां तितली व्हडली प्रॉम्प्टली मेळना अशें लोकांच्या शेतकाऱ्यांचे वेटरनरी. सो पूण डेअरी जो आसा पळय ताका ट्रेमेंडस स्कोप आसा. आय सेड ना, आतां हो इतलो टर्नओवर जो आसा पळय न्ही, म्हणजे आमकां 1 कोटीच्या सुमार दूध भायल्यान येता म्हयन्याक. इट्स अ लॉट. म्हयन्याक न्ही, दिसाक. तर 1 कोटी अशें करून 365 crores आर गोईंग टू द नेबरिंग स्टेट्स, आयदर कर्नाटका ऑर महाराष्ट्रा. पण आमच्या लोकांनी तितून लक्ष घालपाक जाता. फिशी कल्चर जे आसा पळय ताजी कॉपरेटिव्ह जावपाक जाय. फिशी कल्चर जेन्ना म्हणटा पळय न्ही, इट कम्स ऑल्सो इन सॉल्टी वॉटर, ऑल्सो इन फ्रेश वॉटर. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे प्रोविजन जे आसा पळय न्ही, द प्रोविजन इज 1 lakh crore, 1 लाख कोटी जे आसा प्रोविजन आसा
ताका त्यांनी नाव दिल्लें आसा मत्स्य संपदा, ओके द रिचनेस ऑफ अ फिशरीज अशें हें केल्लें आसा. तो मत्स्य संपदा जी आसा पळय ती आमच्या दर्या देगेरी बीन, न्हंयच्या देगेरी बीन आनीक आमच्या इंटेरियर गांव आसा पळय थिंगा सुद्दां करपाक जाता. नो बट हाउ डज कोऑपरेटिव कम इन? या दे कॅन फॉर्म अ ग्रुप ओके अँड वॉट एवर बेनिफिट्स आर देर, वॉट एवर सबसिडी. सी लक्षात घेयात, एक शेतकरी आसलो त्या शेतकऱ्याक इंडिव्हिज्युअली एखादी बेनिफिट्स मेळपाक शकताय, पूण कॉपरेटिव्ह केले जर जायत जाल्यार एक म्हटल्यार कितें जाता, तेंचे भितर एकी येता. सगळे लोक एक 10, 15, 20 लोक असले, 20 लोक मशीनरी घेवपाक शकता फाल्यां. इंडिव्हिज्युअल एकले घेतल्यार ताका तितली सबसिडी मेळची ना, पण जेन्ना ग्रुप करून जेन्ना सबसिडी घेता, ग्रुप करून जेन्ना तूं एखादी फिशी कल्चरा खातीर तुका जी मशीन्स जाय ती घेवपाक पळयता, देन दॅट वील बी मोर सबसिडायज्ड. सो सबसिडीचो भाग तांकां चड मेळटा, सपोर्ट प्रायस तांकां चड मेळटा. ना फॉर एक्झाम्पल इन डेरी 180 रुपीज ऑन 15 लिटर्स ऑफ मिल्क. ओके एक फॅमिलीन समजा 15 लिटर जर दूध सप्लाय केलं जर जायत, ताका जी जोड मेळटा पळय न्ही ती सादारण 120 किंवा 130 धरया, तेजे सगळे एक्सपेन्स काडून एक्सपेन्स काडून. पूण गव्हर्मेंटा कडल्यान ताका सपोर्ट प्रायस 180 रुपीज मेळटा. सो दिस इज ओनली वन सप्लाय ऑफ 15 लिटर्स. 30 लिटर केले, 40 लिटर केले. बट आय गॉट अ फॅमिलीज आणि वन ऑफ द प्रॉमिनंट फॅमिली म्हणजे भुरगो तो असो की ही इज सप्लायींग मिल्क ऑफ 1 लाख लिटर. Where does it supply? But Goa means गोवा डेरी. Goa dairy. गोवा डेरी. Okay. सो 1 लाख लिटर तो सप्लाय करता वर्साक. एट द रेट ऑफ 40 रुपीज कितले जाले? 40 लाख रुपये जाले. Lot of money. ताजे 20 लाख रुपये काढ, 25 लाख रुपये काढ, 30 लाख रुपये काढता दिस स्पेस, स्टील ही अर्न्स 10 लाख रुपये. Almost a lakh a month, which is a lot. Yeah, it's More a lot. than Yeah. salary. Even government salary. पण हे सगळं कशें आसा, हे कॉपरेटिव्ह जर केली जर जायत, इनफॅक्ट आय एम थिंकिंग ऑन द लायन्स ऑफ डेरी इस्टेट्स. Okay. Okay. ना वॉट इज डेरी इस्टेट्स, जशे आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसाय IDCच्यो, एक प्लॉट घेतात 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आणि प्लॉट्स करून आमी इंडस्ट्रियला दितात. तसे 1 लाख जमनी भितर आमच्यांनी 10 भुरगे तरणाटे भुरगे आसा पळय तेंच्यांनी डेरी इस्टेट करपाक जाता. 1000 भितर एक गोठो बांदलो, व्हडलो गोठो नाका तो, तितून भितर तांगेले 30 गायो जावपाक शकताय. In 1,000 square meters only. येस, That's a lot. That is. ना कम्फर्टेबली, सारखं कम्फर्टेबली I see. 30 गायो जावपाक शकतात. आणि हे 30 गाया खातीर सी गव्हर्मेंटाची कशें आसा, सबसिडी आसा. गव्हर्मेंट गिव्ह 60,000 रुपीज सबसिडी पर काव, पर एनिमल. सो 5 घेतले जर जाय 3 लाख रुपये सरकारा कडल्यान मेळटाय. And how much the cost of a normal? इट कम्स about 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख 17,000 1 लाख 60% subsidy almost. Yes. सो डेरी एक आसा. फिशरी जी आसा पळय, आय टेल यू, म्हजे गांव जे आसा पळय थिंगा फेमस कामाक्षी टेंपल आसा. ते देवळा कडल्यान भितर सादारण 700 मेत्राचेर एक आमच्याच गांवच्या भुरग्यान फिशरीज तयार केल्या. बांयचें उदक टाकयेन घातलां, Artificial. Okay. टाकयेन घातलां आणि तितून भितर ताणें नुस्तें तयार केलां. I see. 2 पंप ऑक्सिजनाचे, 1 पंप वॉटर सप्लायाचो. Okay. एक भायलो मनीस सगळें ते कंट्रोल करता. I see. आणि पयले हार्वेस्ट, फर्स्ट हार्वेस्ट ऑफ फीश दिले पयलीं म्हणजेच पण ते 2 लाख वयर आसपाक जाय. आता तो सेकंड हार्वेस्ट घेवपाक पळयता. सी दिस इज अवे फ्रॉम द सी, अवे फ्रॉम द रिवर. आमकां जुवारी न्हंय लागता तेजे पासून पयस, सादारण 6-7 किलोमीटर भितर म्हटल्यार आता. So water from well. वॉटर फ्रॉम वेल. आता नाव ही इज गोईंग फॉर प्रॉन्स कल्चर. Same tanks. Same Or tanks, same tank. Adding to the tank. फर्स्ट हार्वेस्ट ही हॅज रिमूव्ड. Fish. Now the second harvest he is going to have a little change in technology. Of course, the advisors are coming from fisheries department and from Kerala. Fisheries department, ICAR also has got. They also got. So हे सगळं कॉपरेटिव्ह जाले जर जायत जाल्यार there is, see, you get a boost. Of course. इंडिव्हिज्युअल एकटो मरप आणि 10 जण मरप म्हणना, 10 जण एकूण येऊन स्ट्रगल करप, काम करप. It is easier, much easier. Motivation जाता न्हू, कितें प्रॉब्लेम. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हटलं जर जायत, मॅन्युफॅक्चरिंग करपाक जाल्यार जर जाय तितून सुद्दां कॉपरेटिव्ह करपाक जाता. आणि कॉपरेटिव्ह म्हणना फुडें ताका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट चड आसता. एक 5 भुरगे येयले आनी तांणी थारायलें की ओके वी विल गो फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सम आयटम, ते कॉपरेटिव्ह जाता. सो आमची ट्रेडिंगा भितर आमची ना, कॉपरेट आमच्या टुरिजमा भितर ना, आणि आमच्या ट्रेडिंगा भितर ना, मॅन्युफॅक्चरिंगा भितर ना. रन करपाक जाय. मिल्क इज जाय, बट इट इज डे बाय डे रिड्युसिंग. सो वी हॅव टू ब्रिंग इन यंग ब्लड. नवीन भुरगे जे आसात तांकां आनी फॅसिलिटी दिवन तांकां मोटिवेट करून आमी भितर हाडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. बट क्रेडीट कॉपरेटिव्ह खूब आसा गोंयांत. आसात त्यो सुद्दां आमकां स्ट्रेंथन करपाक जाय परत. स्ट्रेंथन करपाक जाय. सेकंडली आनी एक टार्गेट दिला आमी आमच्या सगळ्या सोसायटीक, विके सोसायटी बी आसा तांकां, जांकां आमी पॅक्स म्हणटात, तांकां सगळ्यांक टार्गेट दिला दे शूड बी मल्टीपर्पज. Okay. You see, the concept is the village has to be cooperative model village.
Okay. But every need of a villager should be provided through cooperative movement. Okay. Okay. Every single need Okay. of the villagers Okay. should be provided through cooperative movement. Okay. Okay. But that's possible. Quite possible. But in Goa and itle na, but in other states in Bihar, Yeah. those Particularly Gujarat. Gujarat, You see, milk, आम्ही आनंद डेअरी ऐकत होतो. Anand Dairy, yes. They made a revolution. It's not only milk, also affiliated. So many other issues, butter, so many other the issues. Goa and even Goa Dairy and all, they kind of know. It's only milk, you know. So there. It's, right now it is only milk. It's only milk. It's so much of other affiliated. Yes, that's why we have given a suggestion, and we also given instruction to various societies that they should adopt the policy of a multi-purpose. But this what do you say? This dairy estate is a brilliant idea, I think. Yeah. That's what I feel. Yeah, because I want to get it implemented. It's a very दूसरे एक सांगता तुमका today India is in the 5th place as far as economy is concerned. Yes. We have surpassed England. Yes. आणि 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी आमचे टार्गेट Third असतात we want to get third place. Yes. पहिले असा अमेरिका, second is China, third is going to be India. Have to beat Japan. So it is going to be it is going to be 5 trillion economy. So 5 trillion economy ज्यांना म्हणता पहिली अमित शाह was asking what is going to be the role of a cooperative movement in this economy, and his aspiration is it should be 25%. Which is a very, very big. Now when he says this, it means he is confident of achieving That that. means 2.5 trillion. No. 2.5 trillion. No. Well, 1.5. 1.5. At least 1.5. At least 1.5. So he is confident of achieving that. So that much of scope is in cooperative movement. Okay. Now fisheries so you were talking about fisheries and now fisheries also connected to WRD, which minister you are also. So what we can be a part and parcel of fisheries also. I म्हटलं ते शब्द की ज्या जाग्यार उदकाची स्टोरेज ना थंय वाडोवपा जाता, आमच्यानी करपा जाता, निर्माण करपा जाता, वाडोवपाक जाता. आणि फिशरीज म्हणना फुडें ते उदक जायच, उदकाची स्टोरेज जाय. सो फिशरीज आणि डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट हॅव टू गो हँड इन हँड. No, but cooperatives, आम्ही उलयल्या about the fisheries movement, all these artificial thing, you know, there the WRD, because ban WRD looks after. No? एक्झॅक्टली ना कितें जाता तुळी आसाय पळय आमची, हय. आणि त्या तळ्यांनी पेरिनियर म्हणजे राउंड द इयर जर उदक असलें देन वी कॅन गो फॉर फिशिकल्चर. Okay. But that how WRD helps in that? Or how cooperative? नो फॉर एक्झाम्पल आमचे आतां चापोली डॅम आसा, चापोली डॅमाचेर काही थिंगाचे तरणाटे भुरगे आसात, काही शेतकरी आसात, तेणी फिशिकल्चर थंय केल्लें आसा. केजस मेळटाय, Okay. रेडीमेड केजस मेळटा, ते केजस फिशरी डिपार्टमेंट सप्लाय करता, ते घेवपाचे, तितून नुस्त्याचे ते सीड घालपाचे आणि ती उदकां सोडपाची. Seed and all from where? Fisheries department? नो नॉर्मली वी गेट इट फ्रॉम केरला. You have to. हिंगाय आसा हेंचे कडेन, पण दे ऑल्सो गेट इट फ्रॉम केरला. Kerala means tie up asa? टायप ना, we contact department also contacts some agencies there and they get the seed. Okay. Yeah. Okay. Now WRD, so about WRD, like you were talking outside, has got a very, very vast scope. And today Goa has got a lot of rain, but we still have issue with water and also. I tell you, as far as WRD concerned, आमची मेन कन्सर्न असता ते स्टोरेजस. That is the main thing, no? स्टोरेज येता गेलो मागीर स्टोरेज जे आसा पळय म्हणटा पळय न्ही, ती आमकां नॉर्थ आनी सावथाक आमचे कडेन आसा भरपूर. नॉर्थाक मातशे आमचे प्रॉब्लेम जाता वेन देर इज अ ब्रीच इन द कॅनल. केलारीची कॅनल जे आसा पळय न्ही, ते ब्रीच जाले जर जाय जाल्यार आमकां एक सादारणशे 15 दीस ते म्हयनोभर रिपेर जायी मेरेन आमकां प्रॉब्लेम जाता. सो दॅट प्रॉब्लेम ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू ओवरकम नाव. आमी एक न्यू स्कीम करपाक चोयतात नॉर्थाक तेलाली प्रोजेक्टाचेर, जे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां सारखे 24 hours उदक मेळटलें, म्हणजे एटलिस्ट रॉ वॉटर मेळटलें आमकां. रॉ वॉटर सावथाक जे आसा पळय प्रॉब्लेम ना. Okay. From Salavli Dam is a blessing for Goa. Yeah, correct. Salavli Dam is a blessing for Goa. Okay. So entire north can be properly supplied with water for drinking purpose and even for irrigation. Okay. हांवें आतां WRDचे आमचे जे ऑफिसर्स आसात तांकां सगळ्यांक सांगलां 15 November इज अ शेड्यूल्ड डेट टू रिलीज वॉटर इन ऑल द कॅनल्स ऑल ओवर गोवा. Without fail. ऑल ओवर गोवा. Okay. I am going to personally monitor that. केन्ना जावना ते अजून. That's why I have given this date. Scheduled date, like 15th of November, all the canals should have flow of water. Okay. कुर्चोलेम सारखी एरिया आसा, केपेम सारखी एरिया आसा, ज्या जाग्यार लोक शेत अजून रोयताय, ज्या जाग्यार शेत लोक रोयनाय थिंगा सुद्दां आमी उदक पावोवपा जाय. वी शुड मोटिवेट पीपल टू कल्टिवेट द Second crop. सेकंड क्रॉप, इंटर क्रॉप जे कितें आसा म्हणटा पळय ते करपाक जाय. बिकॉज WRD इज व्हेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू एग्रीकल्चर.
So agriculture and WR department hand in hand have to work and see that agriculture जे आसा पळय ते लोक आमचे मोठ्या प्रमाणात करता अशें म्हणून. Okay. Which Carl, I think Carlpur one of these days CM statement that he's going to stop like he wants no vegetables to be brought into Goa. In fact, that is what should happen. But it's difficult, no? No, not difficult, not at all, not at all. Not at all difficult. You see, आम्ही 500, 1000, 2000, 2000 तरणाट्या भुरग्यांनी शेतकारांनी जमीन आमची जी आसा पळय ती जमनीक भाजी रोवपाक केली जर जायत डिफरंट टायप्स ऑफ व्हेजिटेबल्स आय टेल यू विल बी सेल्फ सफिशियंट. फॉर एक्झाम्पल हांवें ल्हानसो एक्सरसायज केला म्हज्या गांवांत केला. हांव स्पेल आउट करता इतल्या खातीर बाकीच्या गांवांत जावचें अशें म्हणून हांवें 500 होल्डिंग आसा पळय तें लिस्ट वेगळें काडलां. 500 to 2000 होल्डिंग ज्यांचे आसा तें लिस्ट सेपरेट काडलां. 2000 to 5000 सेपरेट केला. 3 कॅटेगरी. नंबर 4 कॅटेगरी 5000 to 10,000 आणि 10,000 एबाव अशी 5 कॅटेगरी केल्या म्हज्या सगळ्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आतां हे करपा फाटलें हेतू कितें खंयी तांची बॅरन लँड आसा जर जायत सपोज यू आर गॉट अ होल्डिंग आनी तुजी 7000 एरिया आसा आनी इट इज बॅरन फेलो लँड मागीर थिंग कितें करपा जाता. इन वॉट वे आय कॅन हेल्प यू. तुका बांय जाय, तुका कंपाऊंड जाय, तुका फेन्सिंग जाय किंवा तुका वॉटर सप्लाय जाय, कितें जाय. So that is what I am going to analyze in my own constituency. And likewise, I have also suggested today morning in Mahe. हांव मया गेला सकाळी ते पंच त्यांनी सांगला you identify these areas. You see, we have to go on a mission mode. I would say, as far as agriculture is concerned, WRD is concerned, your fishery is concerned, we have to go on a mission mode. And together. आम्ही हे मिशन मोड घेऊन काम केलं जर जायत जाल्यार सीएम जे म्हणटा पळय स्वयंपूर्ण गोवा दॅट विल बी फुलफिल इन अ मच बेटर वे. So we have to go on mission mode. See, many Goyan आम्ही पळयला that holdings are not big, 1000, 1500. असं आता म्हज्याच गावात म्हणजे म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आय गॉट ऑलमोस्ट 300 to 500 families who are having holdings more than 10,000. I see, really? Yeah. But if hello, कोण बरोबर ड्रॉइना? No, 50% of the area may be fallow. Okay. 50% area people have got arcanid gardens or cashew areas. आता cashew सुद्धा म्हणटा याद जालें म्हाका. cashew area सुद्धा आसा पळय न्ही ते एरियेक सुद्धा there is intercrop आमच्यान घेवपा जाता. Okay. Go on planting turmeric. And pepper also I think, no? Turmeric is the best. Okay. Go on planting turmeric. जितली जाता तितली आमी हळद रोवपाची. कित्याक हळदीचें झाड जें आसता रोप जें आसता ताका सावळी जाय पडटा. आणि ते कोण खायना काय हात सुद्धा लायना काय गुरव म्हणटा ती कोण खायना. सो जात तितली ती टर्मरीक आहा ती रोवपाची. आणि फेलो लँड आसा पळय न्ही ती सुद्धा हांवें लोकांक टार्गेट दिला म्हज्या गांवाक आतां अबाउट 500 people should go for turmeric plantation. ती आतां जमीन आयडेंटिफाय जातली तेन्ना कांयच करपाची गरज ना कोसपाची आनी हळद घालपाची. कोसपा म्हणजे कितें सगळी जमीन कोसपाक गरज ना बांदे करपाचे. आनी बांदे खोळीशी करपाचे तितून हळदीचे मूळ घालपाचे किंवा घेतले. एंड तुमचे सायडीन खूब कॅज्यू प्लांटेशन खूब आसा न्हू? खूब आसा हेवी ह्यूज आसा. हे सगळ्याक जर आमी जर हळद घातली जाल्यार प्रॉब्लेम. बट गोंयान एक प्रॉब्लेम काजूचे कितें आसा ती काजूची झाडां मातशी ओल्ड आसा. ना दॅट्स वाय आमी सीजन केला. ऑफकोर्स आय हॅव डन दीस. हांव म्हज्याच उलयता त्या लागून आय बी डुईंग दीस. एक्झॅक्टली डुईंग दीस. हांव दर वर्साक सादारणशी 5 ते 10,000 15,000 सुमार प्लांट सप्लाय करता. ओन्ली एग्रीकल्चर ओल्ड वन्स काडपाचे. सो तो शेतकारी ताका ज्या जाग्यार जागो आसा ते जुने काडटा किंवा मेले पळय त्या जाग्यार हे रोयता. आतां म्हजे सरप्लस म्हज्या गांवांत घरा कडेन कितें म्हाजे 300 झाडां आसतलीं. सरप्लस उरलें अजून व्हरना लोकांनी. पूण दीस इयर आय गिव ऑलमोस्ट 5,000 मोर दॅन 5,000. Yeah, because that ICAR director आयलो तेन्ना सांगतालो गोवा प्रॉब्लम इज दॅट the plants are old. ताका लागून yield is less. Yeah, correct. I fully agree with you. I fully agree. When नक्कीच जावपाक जाय. See, there has to be lot of motivation. There was one-to-one contact. आमचे इलेक्टेड लोक जे आसा पळय पंचा सरपंच जिल्हा जायना. बट one-to-one contact जावं. That motivation has to be there. Not seen. जायना अजून. करतले. See, we have to change our thought process. जातले. I am confident. जातले म्हणून. Okay, Subhash Babu, now last few minutes are there. Your last portfolio, actually we have not finished WRD, maybe next time, and also on education I'll bring you back sometime. Okay, fine. Yeah, but Provedariya, what is Provedariya? See, Provedariya concept जो आसा पळय न्ही तो बरेच वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्लो आणि बिफोर लिबरेशन some people came together and they formed an institute, I mean group like together.
इज अ सॉर्ट ऑफ कॉपरेटिव्ह उरले अगेन आय वूड से काही लोक लागीं येयले आनी तेणी थारायलें की येस म्हजे कडेन अमकें आसा दिवया तुजे कडेन अमकें आसा दिवया कोणा कडेन जमीन आसा ताणें जमीन दिली कोणा कडेन पयशे आसा ताणें पयशे दिले बिल्डींग बांदली आनी प्रोविदोरिया स्टार्ट जाली आतां ह्या प्रोविदोरिया जे आसा हितून मेन कशें आसा यू सी आमी 50-60 वर्सां 60-70 वर्सां पयलीं पळयलें जर जायत NGOs नाशिल्ले आनी त्यामुळे खंयच्याय गांवांत किंवा खंयच्याय शहरांत जर गरीब पीडित मनीस आसा ताका कोण ना चोवपाक ऑर्फन म्हणटातशें किंवा ओल्ड एज हितून कोण ना जाल्यार त्या लोकांक सांबाळपा खातीर त्या लोकांची कुयदाद घेवपा खातीर प्रोविदोरिया ओके दॅट इज द कन्सेप्ट आनी म्हणून मागीर आमचे ते सादारणशे 6-7 सुमार प्लेसी आसा हे प्लेसींनी ओल्ड एज हाऊस वगैरे आसा पळय ती केल्ली सिस्टम फॉर एक्झाम्पल मडगांव जे आमचे हाजिरो हॉस्पिटल सॉरी हॉस्पिस हॉस्पिटल आसा पळय तेजे ऑपोजीट थिंगा एक ओल्ड हाऊस आसा ओके ओल्ड एज हाऊस ओके सो त्या लोकांक थिंगा दवरलेले आसा जांकां कोण चोयना सांबाळना कांय करना अशा लोकां खातीर केल्लें हें आतां हालींच्या 20 वर्सां 25 वर्सां NGOs जे आसा पळय तेणी आपले एरिये भितर आमच्या तापली तालुक्यांत आपल्या गांवांत स्टार्ट केल्लें आसा नवीन स्टार्ट केल्लें आसा त्यामुळे प्रोविदोरियाचेर व्हडलो प्रेशर ना पूण तरी आसतना आमची इन्स्टिट्यूशन आसाय काही इन्स्टिट्यूशन रिनोवेट केल्ले आसाय फॉर एक्झाम्पल माजोर्डा इन्स्टिट्यूट वी हॅव रिनोवेटेड शिंशीन इन्स्टिट्यूट वी हॅव रिनोवेटेड माजोर्डा जे आसा पळय थिंगा आनी शिंशनी नॉट माजोर्डा शिंशनी आनी आतां कपल जोडपी आसाय पळय न्ही ते समजा कोण चोयना तेंचे रावपाक तयार आसा इवन फॉर कपल्स सो ती रावपाक तयार आसा जर जायत आमी दिवपाक तयार आसा बट ती कंप्लेंट्स केन्ना केन्ना येता दॅट मेंटेनन्स जायना हें तें दॅट हॅज टू बी कितें सी टू अरीज ह्युमन या ऑफ कोर्स खंय खंयच्या मनशा कडेन मातशें निकलें तें जाता अशें पूण ओवरऑल आमचे स्टाफ जो आसा पळय ती कुयदाद बरी घेता ओके सुपरविजन जाता सुपरविजन इम्पॉर्टंट अल्टिमेटली so that I think आता as time goes this is going to be पहिले इतले नाल्ले because children used to normally look after their parents unless it is some and one good thing for Goa so many NGOs have come up like for example now almost every taluka there is a special school for children normally अशी beliefs आसा आणि scientifically also maybe right की 3% of the population 2 to 3% of population is दिव्यांग भुरगीं म्हणटात तशी स्पेशल जेन्ना आमी स्पेशल म्हणटात पण रिसेंट कॉइनेज ऑफ वर्ड इज दिव्यांग बिकॉज दीज चिल्ड्रन दे ऑलवेज हॅव अ स्पेशल तुगेले कॅरेक्टरिस्टिक्स तांकां थोडे हे कितें कमी आसतलें पूण देवान तांकां दुसरें एक बेसांव दिल्लें आसता समथींग स्पेशल आनी दॅट्स वाय द वर्ड हॅज कम दॅट दिव्यांग सो आमच्या 12 तालुक्यांतल्यान अशा प्रकारची इन्स्टिट्यूशन आज आसाय आणि these have been taken care by the NGOs. There may be some support from here and there by on government side. ती बरी गजाल आसा. But ना हांव कितें म्हणटालो नाव बिकॉज लॉट ऑफ चिल्ड्रन गोंयान स्पेशली ते गोंयान ना भायर आसा लॉट ऑफ पेरेंट्स आर ओन सो प्रोविदोरियाचेर आय थिंक वील प्ले अ इम्पॉर्टंट पार्ट इन फ्युचर बिकॉज लोक आतां पयले children used to look after the parents आता इतले जायना लोक यू नो भायर वयता नाल्यार कामान यानिंगा आनी ते पेरेंट्स गांवान वयता सो प्रोविदोरियाचेर मातशें कितें आसा पूण एट द सेम टायम आय टेल यू there are at least I know at least 5-6 old age homes private which have been started by NGOs Ponda something is I think Arpara Ponda asa Bicholi asa थोडच्यान मडगांवच्यान आसाय okay asa that but still I don't say that Proviad has no role to play. I think more important because not everybody can afford those rates of the private correct. You will have to pay no yeah थोडे जे आसा पळय ते स्नेह मंदिर म्हणून आसा okay स्नेह मंदिर इज अ ब्युटिफुल सेटअप आणि तांची इंटेक जो आसा इट इज ऑलमोस्ट 100 मोर दॅन 100 intake which is a lot but still not so much also yeah ना पण बरे पद्धती प्लॅन करून केला okay Subhash Bab, it was a pleasure to host you on in our studio. It was quite, especially about the cooperative movement. I think most people will not even know in Goa because it remains. Thoda jaga and it is a very niche question. It is a very good thing, and I hope you are back in our studio soon. You are always welcome. I shall be there. Yeah, thanks. Subhash Shirodkar, WRD, Cooperatives and Providoria Minister, and he has given us a lot of insight on what's happening in WRD and cooperatives. Thank you, Subhash Bab. Thank you. And keep watching Goa 365.